And si Arden, guys. So, bagong vlog na naman. Nag-vlog po ako ng slime, making slime. So, follow nyo na din po si tita ko, Karen Sau. Tapos, pa-follow na lang po dun sa ano. Tapos, magla-live po ako ha. Magla-live po ako. So, ganito po itsura ng motor namin. Tinatakpan ko pa yung number. Yan. May bonggat po dyan. Bonggat. So, ayan. So, andito tayo sa bahay natin. Ayan. So, puro ko so. Ayan. Ayan pala tayo, guys. Ayan. Okay na siguro to. Kamay na lang. Ciao.